महापात्रे आता मग पाणी डोकाला लागी एवढा जळसाई आहे जळसाई हा 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 कोणते धरतेस हो हो नाडू असतानी नाडू भाईना डाकलानी गंडगोळ करू पछर आसिले हा तम पछपड़ी गोटे हल हल अछि कि भाईना भेटि भाईना तम पिलारा नाई हो एडी देखुन गोटे गामुछा गोरे कोन को बोला दियाला एरे साथ कोरोना ना केमिति हेला जळसाई करिबाकु धाई आसिला भाबिलानी घरे थिला नाडुवा बोली एनो नाडुवा बोली गांधी की हले तमे आई तुम्हें पुआ पुतुरा मुँह कण तम घर से जमुतुरा आउजकु संगे कि आनिल नाही हे बिनु भाबुची तम भिड़ै आई तो फोटा गांधी रे मु पूरे बिछु मुकिए ननालो ए अंधियारो ना तो पछे पछे आउथिली जानि पाइलुनी पाड़ी मोर बेटे बचाचु मुख आईची अब कार के ओ पाड़ी अरे बापू तो मोटे नदिया मारी के लागे तू बुआ का सागे मु राखना तू रे नोना एटा ओडिया कैलेंडर नुहलो एटा इंग्लिश कैलेंडर एबे पीएम हेरानी परा पीएम आउ भाई सका हेरानी हाउ कुआडा आइचु तू को आइचु भाई मु आइची जलसाई करिया को जेटा देले कार ओटा हबो हबो हो आइचु तो मारू देती पैसा महापात्रे महापात्रे एवढे जळसाई हो जळसाई पूर्ण जळसाई देवी बारेई की फटेई देवी कोण लागे पानी ट्यांक काई ए महापात्रे ओ ए पानी ट्यांकर कोण हबो तुम जानि न कोण एबे तबे कहले पूर्ण जळसाई हबो बोली हां हां पूर्ण माने फूल हां जल माने पानी हां एटा जोडे साई पूर्ण जळसाई माने एई साईटा को पूरा पानी रे बुडे की ध्वंस करा हबो महापात्रे ओ हम साई पूरा महापात्रे जो पूरा अन्याय करे दो हां हां अन्याय करे दो हां ए महापात्रे ओ ए तुम जळसाई रे कोन कोन सब सरंजाम लागिवो तार तालिका दोनो मना देइनी की काई नाही तो आई घरे मु देखा हां कालदा तो पाली थिला कुदे छंगा मु देखानी तो आजी कइले के सकाळ छाडा आइले हो तू जाके मु नंबा खाडे गाडी पकौछि हो हां हां करिबा अरे पडुछु परा एको देखि पका हटा के डाके मुंडा खोडे त बागे हबनी डाके जाबो काठ हळे नागिया गोटे नंबा टागियाटे निया ओटाटे गोलिया निया ओटाटे
ସାଇଜିର ମାଠିଆଟେ ନା 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 ଖାଲି କୁଲା କହୁଛ ପାଇବ ଗାତେରୀ କୁଲାଟେ ଆଉ ଗାତେରୀ ନିହାତି ଦରକାର ନା ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଖାଲି ହଉ ତୋରେ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ନବେ ଟଙ୍କା ଠେଙ୍ଗା କହିଛୁ ତୋ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦବୁ ମଛି ହେଲା କି ହଉ ଠେଙ୍ଗାଟେ ଲମ୍ବା ଠେଙ୍ଗାଟେ ହଉ ଚିଠା ନିଅ अरे महापात्री ये जो तालिका दिलो ना कोन जलसाय हबो ना सब संस्कार हो तमर केते कोन नै जलसाय हमर किछ असुविधा नै करिबो हमरा जानिबो केति ए काठरे कोन हबो की हो बाबा हे काठरे आई लंबा टेनेटा कोन हबो तमे किछि जानि ना कोन तमे जानि छ जति बा होम पे काठ पाइला नाही हां चारियारे पोको सुंगा गछ भंडा गछ इत्यादि केते गुदुरु मुदुरु गछ अछि हां टांगियारे पहाड़ पकेइबो दुर्बला नाही ना झोई सारो ताकू टांगियारे पहाड़ पकेइबो सब थरथर कर देबो जति काठ न पाइला केई फेर होम पड़िबो हां पोको सुंगा काठ बढ़िया दुआ अरे महापात्री ए माठियाटा कोन हबो की माठिया पोको जानिला हाते कोन जानि छ पूर्ण कुंभ हां हां ए कुंडाटा कोन हबो छी लेखिकी मोर सब किछ लाभ नाही सामान्य कुला नोसी ଆଉ ଯଦି ଗାତେରୀ କୁଲା ମାନେ ଟିକେ ଆରେ ହେଇକି ଥିବ ହଁ ଖାଲି ଏ ଭିତରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦୁବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଲମ୍ବା ହାତରେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଳରେ ଧରିବ କୋନ୍ଦାଣ ହେବ ତାହେଲେ ଠିକ ରହିଛ ଏ ଭାତ ଜିନା ଶିକ୍ଷା ସବୁ କଣ ହବ ଏ ଆଗ କଣ ଜାଣିନ କଣ ହବ ମହାପୁରୁଷ ଅଥରା ଭଳିଆ ଅଥରା ଭଳିଆ ଏଇଠି ଓରା ଏଇ ସାଇଜ ନମ୍ବେଇ ଏ ନିଆଁଟା କଣ ହବ ତମେ ଆଜିକାଲି ଦି ଆସିଦେଲା ମହର କହିଲେ ହଁ ଏ ଗୋଟେ ନିଆଁ କୋଇଲା ମୁଣ୍ଡରେ କାଢି ନେଇଗଲା କି କେଡେ ତମ ଘରେ ନିଆଁ କେମିତି ରଖୁଛ ବାଳ ବାଳ ଲଗେଇ ରଖୁଛ କେଡେ ସୁଠା ମାରିକି ତମେ ଏ ମହାପାତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତ ଠେଙ୍ଗାଟା କଣ ହବ କି ପୁଅ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ ନମ୍ବେଇକିରି ଏ ପୁଅ ଆରେ ଆଉ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଆ ଠେଙ୍ଗାର କାମ ହେଲା ଏ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହବ ଟିକେ ମାରୁଆ ମହାଦେବ ମାର ମାରିଲେ ହଉ ମହାପାତ୍ରୀ ତମ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଜଳସାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ଏ ଆମର ନୁହେଁ ଆଉ ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି କରେ ଖାଲି ହଉ ଚେହେରା କହୁଛି ଆଉ ହେଇଯିବ ତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଆଉ ଝିଅ ଏ ମହାପାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ କଲ ସକାଳ ଫୁଟିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ ଗୋଡ ତଳେ ଛାଡ଼ି ବଇଛ ଓହୋ କି କଅଳିଆ କି ହଉ ସେ ଉଠି ପଡା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାନେ ତେମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟାକୁ ନେବି ମନକୁ ପାଇଲା ନିକଲ ମହାପାତ୍ରୀ ଜଳସାୟ କାମ କଲ ହଁ କଲୁ ହେଲେ ନା ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳସାୟ କରିନି କୁଆଡେ ଆସେନି କି ଦେହ ଭାଗିଲ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ନା କାଲି ରାତି 2ଟାରେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତୋ ପୁଅ ବାପୁଅ ତ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା ଭାଉଜ ତ ପାଟିରେ ଝାଡୁ ପୁରେଇକି ଶୋଇଥିଲା ହେଲା କି ଘରେ ତ କେହି ନଥିଲେ ସବୁ ଶୋଇ ସାଇ ପଡିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ କୁକୁର ଶୋଉଛି ଏ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାଟା ଥୁଆ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି ଧରା ତ ପଡିଗଲି ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଠ ନେଇ କଣ କରୁଛୁ ଘରେ ନେଲେ ଏ ନନା ଲୋ ବେଡା ଖାଣିବାକୁ ମନ ନାହିଁ
ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଥୋଇଥିଲି ସାଇଟରେ। ମୋର ମନ ନାହିଁ ଧରିକି ଆଇଲି ଆଉ। କିନ କରିବା କହିଲୁ? ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟୁଟା ଟିକେ ରାତି ଯାଉଛି। ଆଜି 3 ଧରିବା ବସିବା। ହଁ। ତୋର ଏବେ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ବେଳ ଆଣିନି ଏ ପଛୁ ପଛ ନହେଲେ କଥା ବସି ହେଇଯାଉ। ଆଇସିନା ମନ ହଉଛି କି ରେ? ସେଟା ମାଛ ଧରୁଥିଲା ରେ। ଏଟା ଆଇସିନା ମନ ହଉଛି ହବନି ପଡ। ଆମ ଘରକୁ ତୁଷ ଆଡା କରି ପଳେଇଛୁ କି ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତମ ଘର ଆସିଛି ଯେ ଏଟା ଆଇସିନା ମନ ହଉଛି। ନନା ଏଟା ନାଲ ଚନ୍ଦନଟା ଏଟା ଆମ ଘରୁ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଗାଡି ନଦୀ କରିକି ପଡି ଯାଇଛୁ। ଶିଖ କେମିତି ଘଟା ହଉଛି ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ପୁରା କର୍ପୂର ବାସନା ହଉଛି କଣ ବାସନା ଶୁଭଉଛୁ? ଅଫିସ ଯାଉଛି ନାଳ ଚନ୍ଦନ ଅଫିସ କାମ କରୁଛୁ ହରେ ହରେ ଅଫିସ କାମ କରୁଛୁ ନାଳ ଚନ୍ଦନ ବାସନା ହବନି ପୁରା କର୍ପୂର ବାସ। ହଁ 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 ହଉ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା କରିବା ଅଫିଲେ ଯେ କଣ କରିବା ବସିବ ତମେ? ବସ ପାଣି ଦେ ତୁ ପାଣି ଗଣିବୁ କୁକୁର ଯାଉନି ତୁ ପାଣି କହିବୁ ଆଉ ହେଲା। ଜଣେ ହେଲେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଆମର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ମଟର ଖାଇକି ହେଇକି ବୋଲୁଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନିଜ ବସି ପଡ। ନନ୍ଦା କାହାକୁ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ କୁକୁର ଛାଡିଦେଲି କୁକୁର ମୁତି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଯାଉଛୁ ମୋ ଚାଦର ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ତମ କାମ ତ ସବୁ ସରିଲା ଆଉ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ପଛକୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଯେ ଏବେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ ପଳେଇଲା। ଦେଇଦେଇଛୁ 200 ଟଙ୍କା। ଦେଇଛ? ତମ ନନା ନେଇ ଗଲେ। ନନା ରହ ଚୁଚୁନ୍ଦରାକୁ ଦଉଛି। तो पेड़ देखा क्या कहते कि दिए 170 दिए
ହଁ ପାଳି ମୋର ଅକାର ହଁ ତିନି ଟଙ୍କାରେ କଣ ହବ? ହଉ ଛାଡ଼ 5 ଟଙ୍କା ଦେ ଆପଣ ଖାଇବି ବାପା ରାତିରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି ହଁ ହଉ 5 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ ଦି ଟଙ୍କାରେ କଣ ହବ? ସାଢେ 2.5 ଟଙ୍କା ଦେ ମିକ୍ସି ଖାଇଦେବି କଣ ସାଢେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଖାଇକି ଯିବି ଦବୁନି 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 ଆରେ ମାଟି କାଟାକୁ ବିଡ଼ି ଠେକାଟା ଠେକାଟାରେ ଚড়াইলু গাউড়া হয়েছি আরে গাড়ি বেড়ে পারি লাগিবা তু কই বসি চুরে কিংবা তুলি হয় আরে গাড়ি বড় পাড়ি লাগিবাকু কলি আসিଅଛୁ কিন্তু তুলি তুলি হই পয়সাটা ভুল দেন নাই ননারো মামু ঘর তোর ঘরে মোবাইল ধরা হ্যাঁ এই রে ঘরে কি উঠে মহাভারত তো জলসাই করে